Hi guys, maayong adlaw. Sa karong nga video, akong i-present ninyo is about solving exponential equations. But before that, allow me to express my heartfelt pasalamat sa tanang mga nag-subscribe. Then kung ikaw wala pa ka nakasubscribe, so please click subscribe and click that bell button aron ma-notify ka sa akong mga future nga mga videos. Then like and share sad sa inyong mga friends, especially itong mga incoming grade 11 students. Kaya para man sa mga grade 11 students akong ipangbuhat karon. But kung junior high school ka, don't worry kay magbuhat sa kong mga videos sa math about junior high schools like grade 7, grade 8, grade 9, and grade 10. So do not forget to click subscribe, visit sa akong channel, then tanong-tanong sa akong mga videos. Kaya napakudag ang mga videos soon. Okay? So now, let's proceed to my topic. It's about solving exponential equations. So the lesson objectives, at the end of the video, you should be able to solve exponential equations. Okay? Then, ini nga topic requires us to have a prior knowledge on the laws of exponents. So before ka mo adto sa examples, ari sa ta sa property. So not the property of equality that states if two powers with the same base are equal, then their exponents must be equal. Maunang sunod nato nga property para makasolve ta sa exponential equations. Okay? So if A, giyon sa ni siya pagkuan, giyon sa ni siya pag-state. If A raised to x is equal to A raised to y, then according to this law, if the bases are equal, then we can say that the exponent are also equal. So if A raised to x is equal to A raised to y, so since A are equal, so A man ang base niya, parehas man sila. So meaning, kung parehas sila, meaning ang atong exponent are also equal. So basically, maogyod niya siya nga law ang atong sundon para aning topic. But you have to take note nga ang a should be greater than 0. So greater than 0, pwede siya fractions. Greater than 0, positive 1/2, positive 1/3. But dili siya dapat ma-equal to 1. Okay? And then, pwede siya 2, 3, and so on. Another is, atong hisgutan is ang law on zero exponent kay pantin sa siya. Although, daghan siya law, mga law sa exponents, pero ato lang hisgutan ang kining duha. Ang una, law on zero exponent, which states that any value, bisig unsa nga value raised to 0 is always equal to 1. So meaning bisig unsa nga value basta ang iyang exponent 0 equal to 1 ra gyud na siya kanan. But you have to take note nga kanang a dili yun na siya dapat ma-equal to 0. That is the law on zero power. So ang imong 0 na sa exponent na ang a dili na equal to 0, dili mo himong 0 raised to 0, dili na pwede. So next, the law on negative exponent. Something law of negative exponent states that if any number is raised to any negative exponent is just equal to its positive reciprocal. So pagitao ra ning reciprocal, pero ang iyang exponent mahimong positive. Okay? Or in ani, if a over b is raised to negative m, pwede rasad na siya, i-reciprocal nimo ang a over b, mahimo na siyang b over a, pero ang imong m, mo positive na. I-distribute nimo ang m diha. That is another law. I-distribute nimo ang m diri. So, mahimo na yung b raised to m over a raised to m. So, kining duha. Okay, let's proceed directly to examples. Ari sa ta sa pinaka-simple example 1. For example, hatagan ta aning exponential equation. 3 raised to x equals 27. So, according sa rule nga akong i-present ganina, kinahanglan to solve an exponential equation, kinahanglan parehas na to ang iyang base. So, parehas na to ang iyang base aron maka-equate ta sa iyang exponent. In this case, kay 3 man ni diri, kaning 27 dapat ato ning express to the base 3, kinahanglan ma-base 3 ni siya. So, how do we express 27 to the base 3? So, unsa may dapat exponent sa 3 aron ma 27? So, naatay
3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. So, meaning, 3 sa ang atong exponent. So, mahimo ni siyang 3 raised to x, copy ni siya. 3 raised to x equals 3 raised to 3. In this case, parehas na siyang exponent. Parehas na siyang base. 3 of 3. Nya, kining 3 cube kay 27 man na siya. So, ato lang giusab og suwat ang 27 to exponential form. So, manang 3 cube kay 3 times 3 is 9. 9 times 3 is 27. So, tuloy og multiply ang 3 that gives us 27. Na parehas naman siyang base 3. So, pwede naman maka-equate sa exponent. That is, x equals 3. So, this is now our answer. Okay, let's proceed to example 2. Mas challenging ni siya karon. For example, katagan tani, 2 raised to x plus 2 equals 8 raised to 2x minus 3. So, tanaw na ito diri sa pikas, ang iyang base diri kay 2. Ang diri sa pikas, ang iyang base diri kay 8. So, ang atong focus is kinahanglan maparehas ang base. So, kining 8, iparehas nito ang base diri sa 2. Para sa diri ganina. So, ato ni express ang 8 to the base 2. So, unsa may dapat, kung akong base 2, unsa may dapat na akong exponent aron magawas ang 8. So, let's say, 2 times 2, 4. 4 times 2, 8. So, meaning, ang atong exponent sa 2, aron ma-8 siya is 3. Kaya 2 times 2 is 4. 4 times 2 is 8. So, meaning, pwede mo na ito isuwat, copy ra ni, 2 raised to x plus 2 equals, so kining 8 na karon, instead of 8 atong isuwat, iilisan na nato og 2 cube. 2 cube. Kaya katulo ko multiply ang 2, magawas man ang 8. Nya kini kopya ra ni siya. So karon, parehas na siya base 2. So meaning, kaning mga exponent nato, kining mga exponent ni siya, pwede ni nato i-equate. So, copy. Equate na lang sa exponent, so wala na dili na nato isuot ang base. So, copy x plus 2 equals copy 3, copy 2x minus 3. So, karon, solve for x, distribute the 3 to the terms inside the parentheses, copy ang x plus 2. So, copy ni x plus 2, 3 times 2x, 6x, 3 times negative 3 is negative 9. Gikan diri, naatay positive 2 nga constant, nga naatay 6x, so mag-subtraction property ta diri sa mag-subtraction property sa ta diri. So, negative ni, kini sa negative, mabalhin siya diri, niya kini mabalhin siya dira. So, mahimot ni, copy x, kini, copy x, so positive x, 6x man na, kini subtraction property ana, mahimo na ni negative 6x, copy equals, so copy ang negative 9, kini kay positive 2 man ni, subtraction property ani, mahimo na ng negative 2. So, combine na ni, so, x minus 6x, that is 5x, then negative 9 minus 2 is negative 11. Then divide both sides by negative 5. Kaya aron matangtang ang negative 5 diha, cancel negative 5. Mabilang ani is x. So negative 11 divided by negative 5 is positive 11 over 5. Okay, example 3. For example, atagan ani. Kini sayon rin. So 5 raised to 2 minus x equals 5 cubed. So, ay problema because parehas naman siya base 5 and 5. So, dito na tayo equate sa exponent. So, copy ang 2 minus x equals 3. Human, we have 2 here constant. So, mag-subtraction property ta. Balid siya dito kay subtraction property sa ta. Ang mabilin dito would be negative x equals, so subtraction property, so 3 minus 2. So, negative x equals 3 minus 2 is 1. Since negative mga atong x, it's either we will multiply both sides of the equation by negative 1 or atong i-divide by negative 1. So, ang resulta, positive x equals negative 1. Next, example 4. Matagan taan ni 7 raised to 2 equals 49 raised to x. So, karon, lahi na sa dog base. So, 7 and 49. So, maugya po, we will express 49 to the base 7.
So, unsa man ang atong i-exponent sa 7 aron mabawas ang 49, 7 times 7. So, kaduhakon ra og multiply. 7 squared, kini copy niya ang 49, gi-write ra na siya as exponential form. So, 7 squared. 7 squared kay 7 times 7, 49 man. Mo ni siyang 49. Then, copy ang x. Multiply na siya ang 2 sa x. So, karon kay 7 naman na siya. Parehas naman siya base. So, i-copy na lang nato ang exponent. So, mayon ni 2 equals 2 times x is 2x. Karon divide both sides by 2. Kay naaman tayo 2 or makancel na siya. Divide both sides by 2. Cancel ang 2. So, mabilin is x. Then, 2 divided by 2 is 1. Example 5. Okay, kini. Same gyapon. 4 raised to x plus 1. 4 raised to x plus 1. So, again, we have 4 here. Yeah, kini 16. Kini 16, pwede mo rin natin ma-express to the base 4. So, meaning, 4, kung sa may ato exponent sa 4 around 16. So, 4 times 4, 16. So, meaning, ang ato exponent sa 4, dapat 2. So, pagsuota ni is 4 raised to x plus 1 equals ang 16 express to the base 4 morning 4 squared. So 4 squared, that means 4 times 4, 16, then copy x. So parehas siya base 4, so equate the exponents morning x plus 1 equals 2x. Equate rin natin mga exponent ha. Then naman tayo x3, pwede ni siya subtraction properties, mabilin ani niya kay 1. So 2x minus x is x, or pwede na siya balihon, x equals what? Example 6. Okay, kani. Mas lisod-lisod ni siya kay naay quadratic. So x squared minus 4x. So exponent nato base nato diri kay 3. Then diri na atay fraction nga 1 over 27. So arita diri sa 27. Pares ganina atong i-express ang 27 to the base 3. So if we are going to express 27 to the base 3, ang ani mahitabo. So copy ra ni. So copy ang 1 over 27 inig exponential form ana to the base 3, mahimo siyang 3 cube. Okay? 3 times 3 times 3 is 27. Since kining 3 nato nga basis naman sa denominator, muna itong i-apply nato ang law sa negative exponent. Ganina nga akong i-present. Atong pangitawon ang reciprocal, ang balian ni unya ma-change na ang iyang exponent nga positive to negative. So, balihon ni nato nga fraction, i-reciprocal nato, pero ang iyang exponent ma-negative na, positive man na. So, mahimo ni, copy ra ni, 3 raised to x squared minus 4x equals 3 raised to negative 3. So, negative na, i-apply nato ang law sa negative exponent. So, the same base na siya, pwede na ka maka-equate sa exponent. So, we have x squared minus 4x equals negative 3. Now, as you can see, sa kong isulti ganina, kaya naaman tayo exponent diri nga 2. So, this is quadratic. This is a quadratic equation. So, kung quadratic equation, ato na i-change to standard form of quadratic equation. Dapat ma-zero ni diri dapita. Aron ma-zero ni, addition property ta diri. So, ma-addition property sa dira. So, mahimo ni x squared minus 4x plus 3 equals 0. Kaya mag-addition property naman tamo ng addition property. So, mo na trinomial. Umang quadratic trinomial lang na mauna ni ang atong i-factor out. So, ang factors ani will be x minus 3 times x minus 1. Muna siya factors ani diri. So, duha ka factors, equate each factor to 0. May muning x minus 3 equals 0. Niya mo sa x minus 1 equals 0. So, solve for x, duha ka value. First is x equals 3 and ikaduha kay x equals 1. Okay, example 7. For example, atagan taan. Paras-paras gipon ganina. But this time, 1 over 16. So, paras ganina, dapat kining 16 i-express to the base 2. Ganina kay base 3, karon base 2 na sad. So, unsa may dapat i-exponent nato sa 2 aron mahimo siyang 16. So, 2 times 2
4. 4 times 2, 8. 8 times 2, 16. So, dapat ang atong exponent sa 2 ay 4. So, ang atong exponent sa 2 ay 4. So, dapat ang pagsuot ani is, copy ra ni siya, then 1 over 2 raised to 4. So, paras ganina, atong i-reciprocal pero ma-negative ang exponent. So, copy ni dire, 2 raised to x plus 1 equals, so ngayon 2 raised to negative 4. So, ma-negative na ni. So, 2 raised to negative 4. Then, the same na ang base. So, equate na nato ang exponent nga x plus 1 equals negative 4. Now, matangtang ng plus 1, atong gamitan og subtraction property diri sa subtraction property. So, mahimuni ang mabiling diri kay x na lang, then negative 4 minus 1. So, negative 4 minus 1 is negative 5. Next, example 8. Kini. Now, 5 raised to x minus 1 equals the cube root of 5. Now, cube root radical. Kining 5 na ni assume exponent sa sud sa radical. Diri na ni 1 diha. Ang atong tuan is kining radical nga cube root of 5 atong i-change to exponential. Kung radical gani na siya, ang exponent ani niya kay rational. Mayroon gani tag rational, meaning fraction. Okay? Fraction na siya. So, man pag-change to exponential. So, copy sa taani. Copy 5 raised to x minus 1, copy equals na. Kaning 5 mo ni siya. Ang asa may gikuha ang 1/3. Kaning 5 mo ni. Kaning 1 mo ni siyang exponent sa 5 diya sa sud. Yeah. Kaning 3 sa ubos mo ni siyang cube. Mo ni index diri. So, ang equivalent exponential form sa cube root of 5 is 5 raised to 1/3. So, the same na yung base, which is 5. So, pwede na natin i-equate ang exponent. So, copy x minus 1 equals 1/3. Now, karon mag-addition property taani. Ang habilin diri kay x equals 1/3 addition property. So, mag-add sa tag 1 diha. So, plus 1. Now, since fraction man assume denominator 1, mag-LCD ta o 3. So, 3 divided by 3 kay 1 times 1, 1. Copy plus. Then, assume 1 man So, 3 divided by 1 is 3 times 1 is 3. Okay? So, add, it becomes 4 over 3. So, final answer kay 4 over 3. Next example. Kini. So, 5 times kanang period multiplication. 5 times 2 raised to x plus 1 equals 40. Since multiplication man siya, pwede rata mag-divide og 5 ani aron ma-cancel yung 5 diri. Kay aron atong focus kay kinahanglan na maparehas ay ang base. Wala man ni way unsa man ni pag-express ang 5 to the base 2, dili man ni ma-express ang 5 to the base 2. Aron matangtang ni aton ning i-divide og 5 diri. Of course, kung divide og 5 diri, mag-divide sa tag 5 diha. So, that is division property of equality. So, karon mo na ni itsura. So, ma-cancel na to ang 5 ani. So, ang mabiling ani kay 2 raised to x plus 1. 40 divided by 5 is 8. So, manin siya. Copy. 2 raised to x plus 1 equals 40 divided by 5 is 8. So, kinidagdag kita, mag-express na ta sa 8 to the base 2. So, pwede na natin express to the base 2. So, that is 8 is equal to 2 cubed. So, meaning 2 raised to x plus 1 equals 2 cubed. Parehas na siya base 2. Equate the exponent. Okay? So, equate the exponent x plus 1 equals 3. So, diyain na ng base diya. Arin na kami focus sa exponent. So, x plus 1 equals 3. So, addition property. This is subtraction property. Minus 1 ta diri. So, minus 1 sa tariha. Ma-cancel ang 1 diha. Mabilin kay x. So, 3 minus 1 is 2. So, our x is equal to 2. Okay, arita sa last example. Say, 3 times 3 raised to 2x equals 81.
parehas 3 ganina, kining 3, pwede na natin i-divide ng 3, kining sad i-divide na ito ng 3. Pero karon lahion na ako kana kita ang example ng ano ng divide. Again, pwede na tayo mag-divide og 3, pwede sa tayo mag-divide og 3. Pero pwede sad nato i-apply ang katugan ng rule nga the same base, mag-multiply ka og the same base, i-add ang exponent. I-multiply ka x times x, x squared kay mag-add, i-add man exponent. So kini multiply ta parehas man siya base, i-add atong exponent. We copy the base 3, add the exponent. So kopyahon ra ning nabiyaw na ni 1 dia, na ni 1 diri sa 3. So kopyahon nato ang base 3. So 2x plus 1. Kining 1 gikan na dira. Then equals 81. So, ano na ta mag-express sa 81 to the base 3. So, unsa may dapat i-exponent nato sa 3 aron magawas ang 81. So, that is 3 times 3, 9. 9 times 3, 27. 27 times 3 is 81. So, meaning 4 ang atong exponent. So, 3 raised to 4. So, parehas na ni siya. Biyaan na natin 3 equate the exponent. So, that is 2x plus 1 equals 4. Now, subtraction property. So, we have copy ang 2x. Copy ang 4, subtraction property minus 1. So, we have 2x equals 4 minus 1 is 3. Then, divide both sides na sad og 2 kaya matangtang ni cancel. So, ang final answer would be x equals 3 over 2. Okay? So, 10 na ka-examples. I hope na ay nakuha kung na ay nalibgan, pwede rin ninyo balik-balik kung or pwede rin ninyo i-post niya balikon ang isang lapit na libog. So, it's ano na siya. So, before ko mo goodbye, try sa ninyo. Solve the following exponential equations. Try lang nag-solve yung tanan practice. Again, sa ako nag-iingon, kung naamoy nalimdan sa mga along sa akong mga gisulti, pwede rin ninyo i-post, pwede rin sa ninyo balikon, ano. Okay? So, I hope you have learned something from this video. Thank you and God bless.